તમે પરબાતી લોકો જર સોઈથી જાય દિનો તો બાપેર औलाद જ મત કે वारे गबरू हाँ माटी या अलग अलग काय रे जरा हाँ यदून एवढी बसारो मार नाही हाँ हॅलो हाँ एवढी मार नाही बसारो बोलो मत हाँ गुरुजी हाँ सर को आप बाजू का बोलो मत कोई हाँ सर को बाजू ये दोई रामराव छनी हाँ यंदुरो सत्याना सेजा यंदुर कुळुंब लाय जरा हाँ कोण लाव पेलो मार मुंडा हाँ ये आवचिन लायच कोण यंदुन हाँ यंदुन हम केचा हाँ महाराज काही विषय को यंदुन उजी कळो कोणती दोई वेंडे होऊन हाँ ये लोकुन एंडेम काढे उचापती करन वाह 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 हम केचा की भाई प्रमाण तयार को हाँ ये पृथ्वी तयार को हुई कोई हाय सिद्ध कर हाँ विज्ञान सिद्ध किदो तो कु सिद्ध किदो हाय पुत्रेचा हाँ आणि काय होता परमाणु किदो कचा हाँ ए डंगर ऐ! अब सदर हाँ हवा सदर हाँ विला हवा मार घर काय वेगो मारामचे काय वेगो लोक लाडे ती पुचच लाडे ती हवा शंकर महाराज हाँ लोक लाडे ती पुचरेच हाँ की बाप परमानंद भजने ना हवा तमात्रा बोले बेटा यात्रा लोक ए, यात्रा नियम बोले. काढे छे विनोदर बाजू पकडो मग हाँ हायो अशा हलकट लोक होती तांडव बिगड जाय देव धर्म कोई पूजा कोणी वाह 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 खरो देव माने कोणी हवा आणि असे नीच लोक होती उत्तम सावधान हो हवा. मजा के मत घालो वात हवा हमारोत काय रे हाँ ही कचनी हाँ गण्या भंड्यानं तोन हायनु करायचा कछाम हवा तमेन परबाती लोक जर सोईती जाय दिनो तो बापेर औलाद ज मत के वारे गबरू हाँ माटी प्रश्न पूछो हाँ कि याडी हाँ याडी की बोलो मत हाँ. याडी की हाँ कि हाय बाप छा छा जना हम ओन बाप के रेचा बराबर गेले ते दिवस राहिले ते आठवणी लार के गे हा. पोती पुराणे लगे करेल हलकट वन हम बाप के रेचा वाह 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 आणि तम लोई तपासू नको ता डोकरी पैदा किती जण लेगे तो तपासे ना को हात मत हाला शांत हाँ. बेस हाँ मत हाँ अरे तार चांस हम बोल तू गच्चप बेस हवा हाँ ये ना अंगडी तर का तो आवच हा. गणिया नाम ले तो आज लोक ऐकतो ये दुःखच का हवा हा? ए देव काही तारे बापे रोजा बाळग्या रे फिरी बोल काही तारे बापे रोजा देव काय केली बापे रोजा देव काही तारे बापे रोजा बाळग्या रे तारे बापे रोजा સાંભળેલા હા. દેવ કઈ તાર હાથેરો છે देव काय केरी बापेरो छा એ તમાર દોર બાપરો જ ગયે રામ રામ हा हा ધ્યાન કર हवा એ બોલો મત हवा કાત સે કોકિલા મંજુળવાની पोस्टा धनी एकलाची તમે પોષે વાળો પાલે વાળો દૂસરો છરા हा हा ભરમે માન કાઈ કે તો વિંડો ચોતા हवानी देव धर्मेर उचापत काढेन भजन सगळी हवा. भजन छानी देव काही केरी हाते केरी बापेरो छा बाळग्या रे ए अबू काय केरी बापेरो छा સાંભળેલા ભજન हा मिला बाळग्या रे ए अबू काय केरी बापेरो छा અને તો કેળો દેખા એ વધારે એ શાંત कोई चली देख
जगे मग. बाप तो बाप रहेगा. करण मग भजन केलो છું. ભજન પરિણામ અરે કાઈ જ વેની આત્રા વિનોદી કાર્યક્રમ વાળો છે. એમ ભાનગડે કરે વાળી એકય ભજન્યા છે પણ તમાર કાર્યકર્તાનો મેળ છે. मैं हाई करो छु से भजन्या से एक च विनोदी वालो कार्यक्रम में पण तम गड़बड़ मत करो. हाँ तम शांत रहो दशे. हाँ मैं क्यों हमारो माऊली कोई परके छे नहीं. वाह वाह. से तुम्हारा था तुम्हारो ता मेले था. वाह वाह. ये भानगड़ करे वाले लोग हम न हुआ. हाँ पण केनी वो मर्यादा देती. हाँ रिस ज्यादा हो जाओ. आओ ने महाराज 40-45 वर्षरो मन क्या कवर करलस. हाँ अब 70 आणि 80 वर्ष डंगरे उनके ते रिसन होच काय. वेनी हाँ नी रिसन वेनी आप बोलो मत आप जैसे को थांबो बा. हाँ कैलाशवासी राजाराम तोलाराम चौहान बाप तो बाप रहेगा. और 101 रुपये पारितोषिक आयो. वाह. श्री महेश राजाराम चौहान, श्री योगेश राजाराम चौहान ओंदूर नामे 101 रुपये पारितोषिक आयो. वाह वाह वाह. करण मग केरो छु गात से कोकिळा मंजुळवानी पोच ना. पोता धनी ये कर. वेगळाची जेती केरो छु भूषरो बाप छ. ए बाप तो बाप रहेगा. काही जनी अब सुनवे तो भाई. सांभाळलं. पहिले कुठेच नव्हते काही व्यक्त विषयच. हा. जन शून्य कारकाचा महाराज. वाह आता गणे हा. चातक पक्षी शरीरचं शंकर महाराज विषय ध्यान दो. हाँ वाह. ये बारा भानगडे जर वेगी तो पुचे वाळ तो मेन लोक छ. हाँ वाह. विषय कथा चालो जोन ध्यान दो. विषय कतला जन कसे सारू चाल रो. हाँ पचो काही खोडी मरचा नूळ लाय दो विनोदर बाजूचू. हाँ वाह. कोणी का हा वा. हा. कोणीच कोणी रजना हाय लोक विज्ञान कत हुबकी दे बा. हाँ नी हाई देख तो विज्ञान क्या. चावच हाँ पहिले कुठेच नव्हते काही अवघे उरले शून्यच होते पायी. हा. काही जणी जग पुरा हाँ शेराई कुकडीकच 32 इंडा मेले. कोको कोकच तो कोको को तू छाव कोला. रात कत गो किए डोकरी हाँ समाळन हिशोबेती भजन करेन गनिया कच. हाँ वाह. मारवा जको कना आई लावनी बा बळदेर जोड लायो. लायो लायो मस्त लायो. मन वाटो हाँ 80-90 वर्ष म्हणजे आरत कांड्या. हाँ वाह. आरत कांड्या कळच हाँ नी आडत काट्या डगरा. जूट मेले जो को आरत कांड्या. हाँ वाह. हा हाँ आणि वर्षोबत एक सांडिया र. हाँ हाँ सांड्या. एक आरत कांड्या हाँ आणि दुसरो सांडिया. सांड्या तो घणो जोर काढलो महाराज. सांभळन रे मन आप गळती बेसून आहे नी. हे तू विला. मार दिलो तो चालच पण आप गळती बेसून नी. मन एक आज सवय हा, खराब हा. मन देखन जर बोले तो भजन ध्यान आहोत. हाँ नी आपण विनोदेरो भाग रचू हाँ बळद लिया हाँ पण मन मालम छेनी बळदेन पेट सुळी कु उठच कूटच आणि तुळीन काय दवा रच हाव आयुर्वेदिक दवा हाव. विज्ञान आणि विज्ञान कसे राहत हाव वात मुख्य रचू जो ध्यान में रखा हाव ये विज्ञान है उल्टो मन क्या चुम हाव जन हम काय की दे हाँ बोलो मत जरा हाँ बळदेर हाँ बळदेर हाँ जोडलान बांधिनो वाह मस्त बांधिनो अब वैर नाग दिनो खाल दे हारो खालेन पळत जरा कणच नाही हाव नी बळद मको हारो खाल दोच के नाही खाय नी हाँ आणि कणरो हाँ अब वारत कांड्या हाव सण हे नी चालो सनवेनी जाडे हाव नी. मीरच्या हाँ आदो चाबचन आदो चाबेनी वाह बुडे बळदेर के नाही तर गोबर लून दे ही त्याच काही जागा लिपिली पैसे छोत्राच पडला छोत्रा हाव हा हाँ आणि जे छोतात छनी हाव चिकळो छटराचू गणी असेल को हाव नी बराबर पेटेन लाते मारो मारो हाय नु मारो हाव मको बा हाँ कणाई लावणी 80-90 हजार जोड लायचू वाह 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 बळद मको काही बीमार से काही वेंडो कुकर रखला हाव मको टांगे खोर रतन पेटेन मारो हाव मारो वाह काही वेंडोच के लागे सोपा उपाय छे ने हाव नी बा बुडो मन क्यास मको बुडो बळद छे हाँ यार कू करू हाँ काही मत कर बेटा के लागो हाव आत्रिक फकी खोडी ले ल पुचडी उचो करन दाबा ढकला हाव सुदावे जा हाव परबाती
યાર ન સુધો કીધો યાર પેટ સુડી તો મને ઘણ્યા જ મત કો આવા પણ તમે તાંડે વાળે હાથ જોડો છો પગું પડો હા છો તમ શાંત રહો એ, બાપ તો બાપ રે બાતો બાપ રેગા બાતો બાપ રેગા બાતો બાપ રેગા એ ભીખરી! પાણી છેની વાળ છેની હા યાર આબાદ બારી આકા છેની તારા છેની મૈયા છેની કોઈ છેની અરે વાહ બાપ તો બાપ રેગા બાતો બાપ રેગા બાતો બાપ રેગા બાતો બાપ રેગા અને હાઈ મારે કને પુરાવ છે છા પુરાવે સહિત બોલા જામ છેની કરન પુરાવ તો કાળે ન જાઉં લાગી હાવા બરાબર હામ કોની કેરા ને કચું હા. બાર ક્યાસો છે ને બાર ક્યાસો ઢેમસા એવડીનો ઢેમસા ગઈ ઈ બાર ક્યાસો હા, હા. વચન ફરોજનામાં નાચ જ કાંઈ કો કેરો હા. ये चलो जाओ डमरू ઉદે अरे कई खागो आसे आयड. राते तारपेक्षा घणे बारगड रे मार सोबत हावा मग केरो आज काहीतरी मोपर कृष्णवाडी वाले उपकार छे. हावा गळो चालक कोणी करणं आहे तो હા आयद આયદા તુંય માય આવજો ધોની સાંભળવા હાવા वस हालत से केरो साधु रात भरे में आप दो हाँ. उठ पड़े चा હા वन काय केर जो को के तो मर रिस्क करे हळो मन क्या छे તમે નાગજ વાહ વાહ મહારાજે ઊંચે દીધી ચોટે પડેલું ફરસત છે પણ રિસ્ક કરે પણ ઓછો છે એવું આવની हां હા गनु लोकुन के तो आजनु ગનુ બડુ पड़े के तो लड़ाई करे छे नु वर कार्यकर्ता गोळाच करे छे नु દમ લાગતા है भजन को दम इसको दम लगता है भाई હા हाँ? હાવા जना कोई ज न रे વાહ 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 व्यतो कोण व्यतो કોળે श्री राजाराम तोलाराम चौहान राम राम रहेगा હા रावण नहीं रहेगा शाबाश વારે ગબરુ નહીં રહેગા अरे येन कच भजन હા हालो उत्तेजन म्हणू लागत मार्क म्हणू लागत હાવા हम देव छा हाँ. हमार मने में आवगो तो हम काई करिया હાવાની ये काई लेणो दोणो का ये विषय કાંઈ છે છે ને तू छेनी करन वो हायनु छेनी वो कोण हेता कर हमें दकाळ जागा હા સિદ્ધ કર તું દેવ છે હાઈ પોઈન્ટ द हमें तू पॉइंट द हाँ. आत कोणी हेते वाह. ऊपर में हमार हम काई करिया हाँ. हम यार छोरी दिया वनवर छोरी दिया सगाई करिया वो हमारो खेळ छे તોન કાઈ લેલો ચોતી हम वो देव वाला छे હા तू छेनी करन कती तरी धनी હાવાની તમાર દેવ नु की दे कचे दोइन सौ पड मिली झुंजिया હા હે बळद जर गाडी लगाडे झुंजिया बळद नरळू झुंजिया હાવાની झुंजिया म्हणजे તેડો પડન ચાલે વાળા हाय नु खिचो તેડો પડન ચાલે વાળા એકાર એકાર જ ચાલે છું હાવાની एकार चाले छोड़ दो हाँ. अब तेरी जागो समाजन जगाव વાહ વાહ करन म केरो छु हाँ. हमार कन उच्छ हाँ. तम दकाळो के गरज छे तमार खिसेम छो महाराज आप देपलो હાવા બરાબર हा હા पाणी पी भजन हे जायत कमी जास्त तो न काय हेगो तो आम तिनी केर मुंडे सामते का ગાબર માં आत्र आचो महाराज भेटाळो छे आमे येतत भरोची पण आशे उंडूस એટીએમ સરવું हावानी પણ સે તાંડેમ જાન घाल पिसाच आता बोलो भलाई नी मीनाम दिवणा लोक हा हा बलाई नाही वन गळ लागत वन पावर लागत भजने टामिना लागत महाराज स्टॅमिना लागस हा, सोपाच काही हा हा कापी करे छे कापी करे वाळो चोर हा मने चोरे साकी केरे ते चोरे हा भजन्या जर भजने आज कळतो वे हावा अनु बेसेरो वाह डायरी पर मेल देरो पॉइंट लकेर छे बुद्धि लगाड़ो रो तुम्हार भजने जाने लोग तो तमार कंप्यूटर दिमाग कदगो हा कदगो तुम्हार लके कोनी दू ऊपर स्टेज पर ती पेन एंड डायरी फेक दी अरे आंगणवाडील घुगरी खावाळचं ने कॉम्प्युटर आणि एलएलबी कसे राहिले दूर एलएलबी हुड एलएलबी रो लॉंग फॉर्म काच काय तो ना ये एलएलबी 5 पळे लांगफांग तो न मला आमचं काही मकुचू काय छे लो लोखंडाला बरोबर एलएलबी शेर डगरी एलएलबी दुसरं काही चात हावनी बोल मत मना बोला मत रे दाई दाई माया धुडा घाला मता बोल मत मना बोला मता रे दाई दाई माया धुडा घाला मता चापा बोला मता रे दाई माया धुडा घाला मता बोला मता रे दाई दाई माया धुडा घाला मता
ध्यान रहे हाँ। मन कोई छै छै। कोई छै कर हम केचा हाँ वाले। वो केरे जो को बात खर्च हम केचा कोई छै हाँ वा। गन छै गोत छै नी हाँ। पृथ्वी छै नी वारा छै नी आकाश छै नी सूर्य छै नी कोई छै नी चेली एक डोकरा आसो रविल्या कसो रे आसो डोकरा रे हा जित मारो सूर्या सोबत वा केर सोबत सूर्यासोबत हाई के लागो लोक माते ढाक ढाकन फरच हाँ। आत्रा ओढन फरच के लागोन तडको लागच कच हा जना असो खंगर काय किलो खंगर हा नाही खंगर कळ शकतो ना खंगर केन कच हा. खंगर केन कच को बिन हासरे जो बापरे अवघडच विषयाची हिटेर भटी में खंगर निघ हा वा असो अनु खंगर हा मजाव चुक लागो हाँ. अरे वगाडो फरुचु बहादर हा वा हा म सारी दिन वगाडो फरुचु के लागो मारो कोण काय करच हा वाली कोण केरो हा वो खंगर केरो खंगर आई खंगर येन वगाडे मालम ठीक सूर्या ऊपर तपत हेट मुताव हा वाली हा हा. नाही उनी उन्हाळी दाडेम जो को बगर चपले जारो ए बगर भेजरो हा वाली पडो तावडो हा हा आसो सारी रात मुतायो डोकराने हा वा हा हा बुनबुन बुनबुन हा येंदून फक्त गणियाचा हाव नी. येंदूर हाकीम कचकच फक्त मकर रोजू हाव नी. एवढी भाग्यान मुखेडे ना तो बंडू महाराज हा वाली अब हमारो शंकर महाराज असे इचुकडा असे हावची देर लागे नी उई बकळ युचू दे ना डेंजर तू ढेर डेंजर छू तडाको ढेर महाराज पण हायनू तडाको मारे नी जाय ते परकत हा हा पण एक बोल रेच के न आगरेच को वा वा हा? हा. बोल मत मने बोल म्हातारे धोई धाई माया धुडे घाला म्हातारे बोला म्हातारे धोई धाई माया धुडे घाला केरू देख मारे आदि पुरुष आदिनारायण मा विष्णू नाम पुरावा देना बोला म्हातारे धोई धाई माया धुडे घाला म्हातारे बोल मत मला बोला म्हातारे धोई धाई माया धुडे घाला करण धोई दाई धूड गल्यार गरज छे हा. करण वन शांत मने ती भजन करा वा वा. जेन आदि पुरुष काचा हा वा. वन के दिने लोक आदि मेन झिलकरी हमारो नीलकंठ भाऊ वर सामुती सुद्धा 101 रुपया पारितोषिक आहे. धन्यवाद. चालू कार्यक्रम की शुरुआत हा. बोवडी महाराज लोक हमार बकल दिने हमारो आडे साहेब हा. बालाजी तांडा वा वा. वंदूर सामुती सुद्धा 101 रुपया पारितोषिक आयो मुझे कोई दिने ये तो महाराज उचो आंगली कर दो शंकर महाराज हाँ हरिभक्त पारायण हमारे गुरु समान हमारे शंकर जी महाराज कृष्णवाड़ी वंदूर सामती सुधा 101 रुपया पारितोषिक आहे. धन्यवाद. कारण माई टाइम मत दो कारण हाथे में लेन ओतरा वेळ ध्यान रहे नहीं हाँ. कारण केरी नाम रेगोविया कृपया मन माफ कर दीजो.